cherche des cerca co-régnants, le persone con cui regnare. c'est le système È il sistema que Dieu, le che grand Dio, Dieu, il a grande Dio, ha instaurato. Il cherche. Lui cerca. Alors, Quindi on va lire leggeremo Marco, le chapitre, plutôt pardon, Luc. leggeremo On est Luca, dans Luc, chapitre 19, capitolo 19, à partir du verset 12. dal versetto 12. Donc Luc, chapitre 19, Luca, capitolo 19, à partir du verset 12. dal versetto 12. La parole de Dieu dit La parola di Dio ci dice qu'un homme je vais prendre une version beaucoup plus explicite tout de suite. prendo una traduzione più esplicita. Donc c'est la parabole des mines. Luc chapitre 19. Luca capitolo 19, versetto 12. Donc, si je prends la version Bible du Semeur pour les francophones, Prendo la versione Bibbia del Segnatore. donc voici une parabole de Jésus à ses disciples. Ecco cosa dice Gesù ai suoi discepoli. Il dit un homme de famille noble Un uomo nobile était sur le point de partir pour un pays lointain se ne andò in un paese lontano afin d'être officiellement nommé roi per ricevere l'investitura avant de revenir ensuite dans ses états. per diventare re e poi per ritornare. Alors il convoqua ses serviteurs Quindi chiamò i suoi et il servi donna à chacun e une diede mine ou une pièce d'or. ad ognuno una mina. La parabole raconte comment ils ont utilisé cette E mine. questa parabola ci racconta come i servi hanno usato Ce queste n'est pas mine. mon sujet aujourd'hui. Non è l'argomento del giorno oggi. Ce qui m'intéresse ici, E la cosa che mi interessa qua c'est que on dit au verset 14, è che nel versetto 14 sta scritto: on dit mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. ma questo uomo era odiato dai suoi concittadini Ils envoyèrent une délégation e mandarono pour dire nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous. delle persone a dire: non vogliamo che quest'uomo regni su di noi. Donc après avoir été nommé roi, Quindi dopo essere stato nominato re, il revint dans son pays tornò nel suo paese et il fit appeler les serviteurs. e fece chiamare i servi. Ils rendent compte de comment ils ont utilisé Ogni servo ce qui leur a été confié. fa rendiconto di come hanno usato quello che gli era stato dato. Et alors on saute au verset 26. E saltiamo, arriviamo fino al versetto 26 Il dit, eh bien je vous le déclare, e dice: à celui qui a on donnera encore, a chiunque ha sarà dato, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. ma a chi non ha sarà anche tolto quello che ha. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, E ai miei nemici che non volevano che io regnassi su di loro, amenez-les-moi et qu'on les mette à mort devant moi. conduceteli qui e uccideteli in mia presenza. Alors, donc, cette parabole, Questa parabola c'est Jésus qui dit è Gesù che que dice le royaume des cieux ressemble che il regno dei cieli à l'histoire assomiglia d'un homme d'une famille alla royale storia di un uomo di una famiglia qui était reale sur le point de repartir dans un pays lointain che stava per andare in un paese afin d'y lontano être officiellement nommé per roi, essere ufficialmente nominato re couronné roi. e coronato, Donc, c'est l'image de Jésus-Christ pour aller droit au but. per andare direttamente Il parle de È lui-même. l'immagine di Gesù Cristo che parla di lui stesso. Il était à ce moment-là au milieu des Juifs In quel momento era lì in mezzo agli et ebrei il leur e gli expliquait stava qu'en fait, spiegando le quindi royaume des cieux che dont il je regno vous dei parle tout cieli, le temps di cui vi parlo sempre, consiste à un homme è de un famille uomo royale di famiglia reale qui, avant de
de retourner d'où il vient, che le pays prima lointain, di tornare da questi paesi lontani, c'est là qu'il devait être couronné roi, dove doveva essere incoronato re, a été rejeté par è les siens. stato rigettato dai suoi. Et les siens ont dit, Et nous ils ne voulons pas que tu règnes sur Non nous. vogliamo che tu regni su di noi. Alors il dit, E quindi dice, lorsqu'il est revenu, quando è tornato, il a demandé des comptes à ha chacun. chiesto conti a C'est l'image qualcuno. du jugement dernier. Ed è l'immagine del Lorsque ultimo Gesù giudizio, reviendra. quando Gesù tornerà. Et alors, à la fin du verset 27, E alla fine del versetto il 27 dira à ceux qui ont refusé qu'il règne sur eux, a quelli che hanno rifiutato che lui regni su di loro, on peut vous égorger. che saranno uccisi, C'est la mort, sgozzati, è la morte, la fameuse mort la éternelle. famosa morte eterna. Pourquoi je vous parle de cette Perché parole? vi parlo di questa parabola? Parce que Jésus voulait expliquer Perché Gesù voleva spiegare à ses disciples ai suoi discepoli que lui, il vient d'un pays che lui lointain, viene da un paese qui est le lontano, ciel. che è il cielo, Il est venu au milieu è venuto in mezzo a noi, des hommes, uomini, et son plan est que les hommes acceptent que lui, Jésus, e règne che gli sur uomini eux, accettino qu'il che soit leur roi. lui Gesù sia il loro re. Vous me suivez? Mi state seguendo? Et il dit ensuite, E je dice retournerai poi tornerò au ciel, in cielo, dans ce pays lointain. quindi in quel paese Là-bas, lontano, je serai couronné là roi. sarò incoronato re, e poi tornerò Je demanderai des e comptes chiederò conti à ceux à qui a j'ai coloro a confié cui ho confidato différentes, diversi si c'est conti, des pièces d'or, qua si d'autres parla di parlent de monete talents. d'oro, Et ceux qui ont refusé que e je règne sur coloro eux, che hanno rifiutato che io regno su di loro, c'est eux qui connaîtront la mort loro éternelle. moriranno e conosceranno la morte Et eterna. voilà, il est donné en résumé E quel est quindi le plan. il riassunto stava dando il piano. Alors, quand on va au milieu, pour gagner du temps, je Per vais guadagnare vous un po' di résumer tempo, au milieu des però versets qu'on n'a pas lus. il riassunto dei versetti che non avevo letto On dit qu'à celui qui a fructifié dice che a colui che ha la avuto mine d'or frutto, qu'il a reçue, quella moneta che ha ricevuto il a d'oro, produit 10 e che ha pièces prodotto altre 10 pièces supplémentaires, monete celui qui a d'oro. bien multiplié ce qui lui a été. Colui che ha moltiplicato bene quello che gli è stato Il dit, je confidato, donnerai le gouvernement de 10 villes. gli darò a governare 10 città. Donc la récompense, Quindi la ricompensa c'était le gouvernement des villes. era di governare città. Je vous rappelle qu'on est dans une parabole Ricordo che siamo in una où parabola Jésus explique in cui Gesù à quoi est spiega semblable le royaume des a cosa cieux. assomiglia il regno dei cieli, Les récompenses e le ricompense seront apparemment le saranno gouvernement. apparentemente quindi e di ville. governare delle città. Un gouvernera 10 villes, Uno avrà il governo di 10 l'autre città, 5 villes. altre governerà 5 Donc, città, et Dieu choisira e ici Dio qui gouvernera sceglierà quoi. chi governerà cosa. Et c'est là où Quale. le Seigneur m'a E interpellé lì il Signore mi ha interpellato en disant, vous devez savoir e mi ha detto: dovete que j'ai sapere en vue che io in vista, un gouvernement, io come visiono un governo, un système e un sistema de gouvernement conforme à la royauté, di un royaume. governo che è conforme alla sovranità. Et c'est pour cela que je vous parle du Ed è royaume per des quello cieux. che vi parlo del regno dei cieli. Donc en somme, le royaume des cieux Quindi il regno actuellement dei cieli attualmente est invisible. è invisibile. Nous le vivons par la Noi lo foi. viviamo per fede, Mais il y aura un jour, ma ci après sarà le il retour du giorno, Seigneur, quando tornerà il Signore, ceux qui auront cru en in Jésus cui coloro che hanno creduto in Gesù régneront regneranno éternellement eternamente avec Jésus. con Gesù. C'est pour cela qu'il dit Ed è per quello che lui dice dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, 1 Pietro 2,9: vous êtes une race élue, voi siete una stirpe eletta, vous êtes un peuple acquis, siete un popolo vous conquistato, êtes des prêtres rois, un sacerdoce siete royal. preti sacerdoti reali. À chaque fois que vous allez lire, vous retrouvez cette notion de Ogni roi. volta che leggerete la Bibbia ritroverete queste nozioni di re. Il dit dans
dans Romains chapitre 5, E lo verset dice in 19, Romani 5,19 que ceux qui acceptent le don gratuit che coloro che de la accettano justice il dono gratuito e la della grâce de giustizia Dieu e la grazia di Dio régneront. regneranno, Déjà ici, anche qua dice ils régneront. regneranno C'est eternamente. une question de règne. Quindi è una questione di regno. Alors le Seigneur en fait E est en quindi il train Signore quindi de sta constituer per costituire un royaume qui durera un regno che éternellement. durerà eternamente. Et il est en train de E sélectionner sta ceux selezionando qui régneront avec Jésus. tutti quelli che regneranno con Amen. Gesù. Donc il Amen. t'accorde la grâce, Quindi la ti dà faveur la grazia e il il favore privilège e il privilegio d'être membre de di ce, essere membro de ce royaume. di questo regno. Donc c'est parce que parfois nous négligeons notre E spesso foi, noi sottovalutiamo la nostra parce que nous ne fede réalisons perché pas en non fait le plan realizziamo de Dieu. il piano di Dio. En Christ, In Cristo Dieu nous voit comme des Dio ci princes, vede come dei des principi, rois petits, dei re, des rois futurs, dei si on peut futuri dire. re, se Ce possiamo corps dire. changera. Quello che Nous aurons cambierà. des corps glorifiés. Avremo dei corpi Donc ne nous glorificati. regardons pas dans moi Quindi si inutile guardarci on se dit moi je vais régner carnalmente moi. chi io potrò regnare. Mais nous sommes esprits comme Ma Dieu noi est siamo esprit. spirito, come Il Dio changera ce spirito, corps et on va revêtir e saremo rivestiti un nouveau corps di un et nuovo corpo on commencera une nouvelle vie e avec Jésus. inizieremo una nuova vita con Cette Gesù. terre passera, Alcuni tout passeranno, passera. la terra passerà, Tout, il va renouveler lui tout. rinnoverà tutto Et il va établir un nouveau e règne. stabilirà un nuovo Avec regno Gesù. con Gesù, Roi, Re roi. dei Il y re, aura des nations Ci saranno sur lesquelles nazioni nous régnerons dove avec regneremo Jésus. con Gesù. Donc en attendant, Quindi aspettando ici sur terre, qui sulla terra, il annonçait aux lui disciples de annunciava ai Jésus, discepoli, annonçait, il disait acceptez Gesù d'entrer dans ce diceva royaume. accettate di entrare Parce in que questo quand vous regno, entrez dans ce perché quando royaume, entrate déjà in ici questo sur terre, regno, già qua sulla vous terra, avez tous les privilèges d'une avrete famille tutti i royale. privilegi di una famiglia reale. Jésus est le roi, Gesù è re, mais il a des princes qu'il appelle déjà rois ma parce qu'il a une vue sur le che lui futur. sta già chiamando re perché lui ha una visione C'est sul pour ça qu'il futuro. se dit, il ne s'appelle pas roi des È princes. per quello che lui non viene chiamato re dei Il principi, dit roi des ma lui rois. dice re dei Là re. déjà ta royauté, Vedi già la tua sovranità. qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous Che Dio possa comprenions ces illuminare choses. gli occhi del nostro cuore per comprendere veramente. Donc ici sur terre, en Quindi qua, attendant in questa terra, le aspettando retour du il Seigneur, ritorno del Signore, nous jouissons noi déjà comme gioiamo princes, già come princes principi héritiers ereditieri de tous les di avantages ogni de prince vantaggio héritier. che ha un principe ereditiero. Donc si vous ne me croyez pas, Quindi se non mi credete, rappelez-vous des ricordatevi gardes-corps già delle vostre guardie del que les corpo princes ont. che i principi hanno. Vous avez des anges, Voi avete angeli, des gardes-corps le guardie qui corpo sont remplis dans cette salle. che Vous ne sono les voyez pas. pieni in questa stanza. Voi non li vedete ma ci C'est sono. les gardes-corps. Sono le vostre guardie Ils del vous corpo, vi protègent. proteggono. En venant ici, Venendo ils vous qui ont peut-être vi hanno épargné des accidents. Vous risparmiato n'avez da pas vu. incidenti, voi non vi siete neanche Ils ont accorti. ouvert la route pour Vi hanno que vous aperto le passiez, strade perché possiate passare pour que vous arriviez e per ici arrivare sains et qui saufs. sani e salvi. Et ils sont avec vous E tous loro les sono jours. con voi ogni giorno. Des rois ont des gardes-corps. I re hanno le guardie del Les enfants corpo, de Dieu, i figli di des Dio anges qui hanno les degli angeli che li proteggono Et qui sont, comme dit, Et qui sont au service al servizio des princes du dei royaume de principi Dieu. del regno di Dio. Amen. Amen. Les princes ne se soucient de rien. I principi non si preoccupano Ils ne di se nulla, demandent pas comment. non si chiedono. Jésus a dit, ne vous Gesù souciez ha detto pas non que preoccupatevi mangerons di cosa mangerete, que boirons di cosa de berrete, quoi serons-nous di vêtus. cosa saremo C'est vestiti, parce qu'il savait perché qu'il sapeva accorde automatiquement, che il il
donne che dà automaticamente, aux membres de cette famille che royale dà automaticamente ai membri della famiglia reale tutto quello di cui hanno Il bisogno. s'appelle Jéhovah, Lui si chiama Jehovah Jireh. Yahweh Lui Jireh. è Yahweh Jireh, è il Dio che provvede a ogni nostro bisogno. Il dit, ne vous souciez Dice, pas. non preoccupatevi Comment je vais payer di come l'université? pagherò l'università. Un prince Un ne se principe soucie non pas si preoccupa dans quelle voiture il in va che rouler, macchina andrà, comment il va finir la fin du come mois. arriverà a fine Et mese. il dit vous de même E dice la stessa cosa per voi. que vous êtes ses princes, Sappiate che siete i suoi principi, i suoi re, héritiers. La ereditieri. parole nous dit E la parola ci co-héritiers dice avec Christ. coeredi con Cristo. La parole nous dit que La parola Jésus ci est le dice premier che né Gesù ci dice che è il primo d'entre de nato multiples frères. tra Et tutti i fratelli ensemble, e insieme ils partagent le même héritage. condividiamo lo stesso C'est quoi eredità. cet Qual héritage? è questa Ils eredità? régneront ensemble. Regneranno insieme Et une famille eternamente. royale È una famiglia reale, a le même ADN. ha lo stesso DNA. Et ceux qui E régneront là, quelli che regneranno lì eternamente avranno tutti l'esprit de lo Christ. spirito di Cristo. La parole de Dieu, E la parola di Dio ci dice, Romani 8:14, dit que ceux qui sont conduits par l'esprit coloro sont che les sono fils de condotti Dieu. dallo Spirito sono i figli di Dio. Donc on aura une Quindi seule avremo identité una plus sola tard. identità fra un po'. Christ en nous. Cristo, Gesù in noi. Cristo in noi. On aura Jésus le Avremo grand roi. Gesù, il grande Re, Et le même e esprit lo en stesso Jésus Spirito di Gesù sera en nous. sarà in Et noi. ensemble, E insieme regneremo et nous vivrons e une vie vivremo una vita extraordinaire. Dieu a straordinaria. choisi de ne pas nous révéler tout Gesù ha aujourd'hui. deciso di non rivelarci Parce que tutto ça va nous oggi, rendre juste fous. perché ci potrebbe rendere Tellement c'est sorpassi, parfait et talmente è merveilleux. perfetto e meraviglioso. Donc Jésus, Gesù sera sarà couronné. Et c'est lui incoronato qui ed è lui che regnerà parfaitement perfettamente avec nous. Quel con noi. privilège. Ma che privilegio Donc è? on continue la liste des privilèges des Continuiamo la enfants lista de dei Dieu. privilegi dei figli di Et que Dio. le Seigneur à chaque fois vous fasse Perché e che il réaliser Signore ad ogni volta vi faccia realizzare chi ce siete, que vous avez en cosa croyant en avete Jésus. credendo in Gesù. On dit Yahweh, Jéhovah, un des noms de Noi Dieu. diciamo Yahweh Jehovah, uno dei nomi di Dio. Yahweh El Sabaoth, Lui è El Sabaoth, celui qui è combat pour colui nous che combatte et per le noi. Dieu de È il victoire. Dio di vittoria. Victoire sur nos Vittoria ennemis. sui nostri nemici. Le chef des armées. Lui è il re degli eserciti. Et vous n'avez pas à vous E voi non inquiéter. dovete preoccuparvi. Celui qui essaye de vous Colui che attaquer, prova ad attaccarvi, quand vous priez, quando voi ne pregate, dites pas, oh non dite, Seigneur, oh Signore, regarde, on m'a guarda, attaqué. mi hanno attaccato. Regarde, non. No. Oh, ils se sont. Quelle erreur Che ont-ils errore fait hanno fatto de m'attaquer di moi? attaccare me. Seigneur, je crois en toi. Signore, io credo in te. Yahweh El Sabaoth, Yahweh El Sabaoth, L'Éternel des l'Eterno armées, degli eserciti, le Dieu vivant il et Dio puissant, vivente e potente, victorieux dans tous les vittorioso combats. in ogni Proclamez juste combattimento. là, l'ennemi Proclamate s'enfuit. e gli altri scappano via. L'ennemi Il s'enfuit. nemico scappa Quand via. vous savez qui Quando vous voi êtes, sapete chi siete, vous dites le Dieu voi dite puissant. il Dio onnipotente è per me e chi sarà contro di me? Yahweh Tzidkenu, Yahweh Tikkenu, c'est l'Éternel ma justice. l'Eterno la mia giustizia. Christ est mort pour que je Cristo è sois morto perché justifié. noi siamo giustificati. Satan, tu ne peux plus Satana, m'accuser. non puoi più accusarmi. La parole de Dieu dit La dans parola la di Dio ci dice, Romani qui 8, accusera les ennemis chi de Dieu? accuserà gli eletti di Christ Dio? est mort. Cristo è morto. Il ne te rappelle plus ton Che péché d'il y a nessuno ti 20 ricordi ans. più il tuo peccato di 20 anni fa. Il n'y a plus de condamnation pour les princes et Per i principi e i duchieri. immunité diplomatique. Immunità diplomatica. Satan, tu ne t'approches pas. Satana, tu non ti avvicini, Tu ne m'accuses non mi de accusi più. immunité. Ho l'immunità. Jésus en qui je Gesù, crois anch'io a credo, effacé mes ha péchés par cancellato i miei son sang. peccati. Je prends la Sainte
quelque chose. c'era qualcosa che Je me répands io encore. mi pento ancora. Le sang de E il Jésus me sangue di purifie Gesù de mi tout pulisce péché. di ogni peccato. Satan, tu n'as rien à dire Satana, contre non hai moi. nulla da dire contro Et di il me. s'enfuit. Lui scappa La via. parole de Dieu dit La il parola viendra di par Dio dice un verrà chemin, per una via il s'enfuira e par cette scapperà per chemin. 7 vie. Il doit fuir. Lui deve scappare. Si nous savons qui Se nous noi sommes, sappiamo chi siamo, ma justice, la mia giustizia, l'avocat l'avvocato è il nostro avvocato Les princes supremo. héritiers n'ont pas Il besoin principe d'aller au ereditiero non tribunal. ha bisogno di andare in tribunale. Ils sont déclarés non Sono coupables. già dichiarati non colpevoli ancora prima di iniziare. Les princes Il héritiers principe ne ereditiero doivent pas être sous le... On ne peut pas les attaquer non può essere attaccato par toutes sortes de ruses. da qualsiasi tipo di Parce que tout de suite, malignità, tout de suite, il y a un perché système subito c'è un qui est sistema mis en place che è messo pour les per protéger. proteggerli. Ne croyons-nous pas en ce Yahweh Ma Rapha, noi crediamo in questo Geova Dieu Rafa, qui nous guérit. Dio che ci guarisce. Lorsque des virus Sono dei virus invisibles à l'œil nu, invisibili all'occhio nudo, des choses invisibles delle à cose l'œil nu, invisibili all'occhio viennent nudo, nous attaquer. vengono ad attaccarci. Invoquons Yahweh Rapha. Invochiamo Yahweh Rafa. Invoquons Seigneur. Invochiamo il Tu es Signore. le Dieu qui Tu guérit. sei il Dio che Je guarisce. suis de ton Io royaume. sono del tuo J'appartiens à regno. ton royaume. Appartengo al tuo Vous regno. savez, nous devons être conscients que Sapete, dobbiamo essere coscienti dans le royaume de che nel Dieu, regno di Dio les maladies sont le illégales. malattie sono illegali. Les oppressions sont Le illégales. oppressioni sono illegali. On te prend, on te met à la Ti prendono, frontière, ti mettono alla on te frontiera retourne dans ton e pays. torni nel tuo paese. Illégal. Sono illegali. Parce que dans le royaume de Perché Dieu, non on n'accepte pas la maladie. non possono accedere On alle dit pas c'est religioni. peut-être la volonté de Molti dicono forse Dieu. sarà la volontà di Dio. Maintenant, si c'est sa volonté, il est Se la sua souverain, volontà, lui è il sovrano. sa parole me Ma la sua dit que parola mi dice che oui, il veut me lui mi parler, vuole parlare, il veut m'enseigner mi vuole insegnare l'umiltà. Mais il t'enseigne déjà l'humilité Ma lui ti avec ton insegna già voisin. l'umiltà con il tuo vicino. Il t'enseigne déjà Ti insegna l'humilité già avec tes l'umiltà con i collègues. tuoi colleghi. Pourquoi prendrait-il Perché la dovrebbe maladie prendere la pour malattia per t'enseigner? insegnarti? En tout cas, Comunque, vraiment, veramente, considérons comme un ennemi. consideriamo la malattia come un Et nous nemico serons e noi saremo più che vincitori, plus que più che vainqueurs. vincitori, Plus que più che vainqueurs. vincitori. Alléluia. Donc on va tout doucement terminer. Piano piano concluderemo. Oui, donc tout est une question de È tutta royaume. una questione di On reale. a parlé du règne qui se Abbiamo parlato passera del regno plus tard, après le retour che du ci sarà Seigneur. dopo il ritorno del Signore, Mais entre-temps, ma nel ici, sur frattempo terre, qua sulla terra tout est aussi une question de tutto è royaume. una questione di regno. Si nous lisons Luc Se chapitre leggiamo 4, Luca capitolo 4, après que le Seigneur Jésus ait été dopo che baptisé, il Signore Gesù è stato il a battezzato, été conduit dans è le stato désert condotto nel deserto où Satan l'a dove tenté. Satana l'ha tentato. Et parmi une des E tentations, una delle tentazioni, Satan l'amène sur un lieu élevé Satana lo porta in un posto et lui montre les elevato, royaumes de la gli terre. mostra i regni della Il terra dit, regarde ces e gli royaumes, dice guarda questi ils regni, m'appartiennent, mi ils appartengono, m'ont été mi donnés, sono stati dati, je le donne à qui je li veux. do a chi voglio. Si tu te prosternes Se devant tu ti moi, prostri je davanti a vais te me, donner. io te li do. Et j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de royaume dans le sens pays, E ho capito che non si trattava di regni parce que parlando di les pays paesi, n'appartiennent pas à perché i Satan. paesi non appartengono a Les pays, Satana, c'est Dieu qui a créé È Dio che ha l'univers, la creato terre, l'universo, la ça ne lui terra. appartient pas. non gli appartengono. Mais il parlait de Ho capito che sphère parlava d'influence. di sfere di Il influenza, appelle royaume les chiama regni domaines i domini d'influence di où lui il influenza règne. dove lui regna. Il dit à E Jésus, dice a Gesù, ça m'appartient. mi appartengono. Et plusieurs hommes de Dieu ont tanti uomini di déjà Dio dit, hanno già après detto, révélation, dopo que ce sont rivelazione, les différentes sphères che sono le diverse qui dominent sfere ce monde. che dominano questo mondo.
les médias, i media, télévision, televisione, internet, les finances, le finanze, l'argent, i soldi, l'économie, l'economia globale, l'éducation, l'educazione, la politique, la politica. c'est ça les sphères Sono d'influence queste sfere di sur influenza lesquelles Satan sulle règne. quali Satana regna. Ça lui a été donné. Gli sono state date Il le dit à e Jésus. lui lo dice Et il sait que c'est réel. e quindi sono Nous cose voyons que reali c'est e réel. noi vediamo che sono cose Satan reali. règne sur ces domaines. Satana regna su questi Et il temi dit que quiconque se prosternera devant lui, che chiunque si prosterà il davanti lui a lui donnera ce gli darà il pouvoir potere et cette gloire e la dans ce gloria domaine-là. in questo dominio. Et nous voyons que c'est réel. E noi Nous vediamo le che è voyons reale, autour de nous. lo vediamo attorno a noi. Et Jésus lui a bien dit, E Gesù gli aveva tu detto: adoreras le Seigneur. adorerai il Signore Dio tuo. Et pourquoi j'en parle? E perché io ne parlo? C'est parce que pendant que nous attendons le E retour du perché mentre Seigneur, noi aspettiamo il ritorno del Signore, il s'agit de répondre à la question, dobbiamo rispondere alla à domanda: quel royaume donnes-tu le pouvoir dans ta vie? a quale regno dai tu potere nella tua Et c'est vita? ça que Jésus expliquait aussi aux Ed disciples. è quello che Gesù spiegava anche ai Soit discepoli: le royaume des cieux o il regno dei cieli règne en toi et regna sur ta in vie, te e nella tua vita, soit c'est l'autre e royaume l'altro regno du prince de ce del monde, principe di questo du mondo, Dieu de ce monde, del Dio di petit questo d, mondo, qui règne sur toi, che regna su di te, et la fin sera la mort e éternelle. la fine sarà la morte eterna. Soit tu choisis et tu dis, O scegli e dici, comme les habitants de la parabole que nous avons lue, come gli abitanti della parabola che abbiamo appena letto: nous ne voulons pas que cet homme règne sur non nous, vogliamo ce che Jésus. questo uomo regni su di noi, questo Gesù. En fait, tu es en train de te prosterner A devant questo le punto ti diable stai prosternando davanti al et de diavolo dire au diable, règne e sur stai moi. dicendo al diavolo: regna su di me. Ou alors tu choisis le règne de Jésus Il regno di Gesù et tu dis que ton règne vienne. e C'est dici ça che que il tuo regno Jésus sia nous l'a fatto. appris dans la Ed è prière. quello che Gesù ci ha insegnato nella Que preghiera: ton règne che il tuo vienne. regno venga, Non seulement plus tard, non solo mais dopo, aujourd'hui, ma anche già dans ma adesso vie, nella mia vita. que ton règne Che il tuo regno vienne. Règne venga, sur moi. regna su On di a me, prié abbiamo tout à pregato l'heure. prima. Règne sur moi. Regni su di Règne me, dans mon corps. regna nel mio corpo, Règne sur ma vie. nella mia vita, Règne sur mes projets. nei miei Règne progetti, sur mes finances. regna nelle mie Règne sur mes finanze, enfants. sui miei Règne figli, dans ma maison. regna in casa mia. Sois le maître de ma maison. Sii tu il maestro di Sois casa le mia, maître dans mes il décisions. maestro delle mie Tout est une decisioni. question de règne. Tutta è una questione di Il n'y regno. a pas trop. On dit souvent, oui, je suis croyant et pas Spesso diciamo: pratiquant. sì, sono credente ma non praticante. Mais si tu es croyant, Ma se sei credente, ce n'est pas. Ça engage l'invitation du règne de Dieu dans ta vie. questo impegna l'invito di Dio nella tua vita. Pour Dieu, c'est ça. Per Dio vuol dire questo. Ou alors tu ne crois pas. Oppure dici: io non Et credo, alors tu es dans le e a royaume questo des punto ténèbres. sei nel regno delle Et tenebre. c'est le diable qui règne. Ed è il diavolo che Et il regna. règne vraiment. Ma lui regna Nous le davvero voyons. e noi lo Il vediamo. apporte toutes sortes de Porta choses ogni cosa mauvaises dans la vie negativa des nella hommes. vita degli uomini. Les maladies, Malattie, les addictions, les dipendenze, oppressions, oppressioni, toutes sortes de mauvaises choses. ogni brutta cosa. Mais nous devons lui dire, Ma dobbiamo dirgli: si nous avons choisi le se noi royaume abbiamo des cieux, scelto il regno dei tu cieli, es illégal. sei Ta illegale. place n'est pas dans ma vie. Il tuo posto non è nella mia vita. Et nous devons choisir de Dobbiamo manière scegliere. claire. De manière Dobbiamo claire. scegliere in modo chiaro. On n'est pas un peu dans le royaume de Non Dieu siamo un po' nel regno di Dio et un peu dans le royaume du e un po' diable. nel regno del diavolo. Qui n'accepte pas Chi non accetta le règne de il Jésus regno di Gesù, est in automatiquement modo dans le automatico royaume. è nel regno Donc que Dieu nous aide del diavolo. à faire ce choix E che radical. Dio ci aiuti a fare questa scelta Parce qu'il y a un radicale, but. perché c'è uno scopo. L'apôtre Paul a E dit, l'Apostolo Paolo ha detto: notre foi n'est pas la seulement nostra la vie, fede non è solo la
vie per terrestre la vita actuelle. terrestre attuale. Sinon, nous sommes les plus malheureux Altrimenti de la siamo terre. i più tristi della terra. Si nous espérons Se seulement noi dans cette vie, speriamo solo quasi in questa vita, on est malheureux. siamo tristi. Mais nous